तो हेलो गाइस, आज आप एक मिनी रेसिपी लईने हाजर छे। तो वीडियो ने स्कीप ना करता पहला तो चैनल पर पहली बार ज आवे होय तो वीडियो ने लाइक करो, शेर करो और चैनल ने सब्सक्राइब करो, जेनाथी आवनारी नोटिफिकेशन आपने सरळताथी मळी सके। तो कोबीनुं शाक तमे घणीवार बनावी पण हशे अने खाधुं पण हशे, पण कहेवाय छे ने कि बधानी रेसिपी अने स्वाद अलग ज होय छे। तो आज हूँ ओनली फॉर 5 मिनिट में बनती एवी सब्जी कि जे तमे टिफिन में पण लई जई शको छो અને બિંદાસ ખાઈ પણ શકો છો। જેને નહીં ભાવતું હોય એ પણ ખાવા લાગશે અને બીજી વાર માગશે પણ। તો સૌથી પહેલાં મેં મીડિયમ સાઇઝની કોબી લીધી છે, એને કટ કરીને પાણીમાં વોશ કરી અને સરસ એવી રાખી દીધી। હવે આપણે એક કડાઈ લઈ લીધી, એની અંદર 1.5 ચમચી જેટલું આપણે તેલ લીધું, એની અંદર સરસ 1 ચમચી જેટલી રાઈ નાખી અને રાઈને બરાબર કકડવા દેવાની છે। હવે આપણે આમાં એડ કરી દીધા कड़ी पत्ता तमे नाखवा पण होय तो नाखी शको छो अने स्कीप करवा होय तो करी शको छो, पण कड़ी पत्ता नाखवाथी स्वाद थोड़ो सरस ज आवे छे। हवे आपणे कोबीज ने आमां एड करी देवानी छे अने गैसनी फ्लेम आपणे धीमी ज राखवानी छे, फूल नथी राखवानी। धीमी आंचे आपणे एने शेकवा देवानुं छे। आमां कोई पण एक टीपू पण पाणीनुं आपणे एड नथी करवानुं, पण आनुं जे आपणे ढांकण ढाकीए ने एना बाफथी आपणे सब्जी बनावવાની છે અને सब्जीनो स्वाद गाइस तमे नहीं मानो एटलो सरस बने छे कि तमे मतलब एक वार बनावीने तो जोजो ज, पण नेक्स्ट टाइम तमे चोक्कसथी बनाववानुं राखशो ज। घणा एवा होय छे कि जे कोबीजने पसंद नथी करता, पण तमे आ रीते बनावशो तो चोक्कसथी तमने भावशे। हवे आपणे एक मीडियम साइज टमेटो अने एनी अंदर मरचा पण एड करी नाख्या छे। हवे मसाला पण आम ज एड करवाना छे तैयारीमां ज। तो लाल मरचुं पाउडर, हळदर, धाणा पाउडर अने मीठुं आ बधी ज वस्तुने मैं स्वाद मुजब एड करी नाख्युं छे। तमारी जेटली क्वोंटिटी होय ए प्रमाणे तमे एड करी शको छो अने मिक्स करीने धीमी आंचे आपणे ढांकण ढाकीने एने धीमी आंचे ज शेकावा देवानुं छे। अहींया तमारी सब्जी बनती जाए, साइडमां रोटली पण बनी जाए, तो मतलब 10 मिनिटनी अंदर तमारुं टिफिन रेडी थई जाए। आ सवारमां बनती एवो नास्तो टिफिन छे। तो आई होप आपने पसंद आवे અને રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો કે મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી। એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને હા, સ્વાદમાં 2 ચાંદ લગાડે એવું ટેસ્ટી બને તો એના માટે તમારે ઓનલી ફોર લીંબુના 2 ડ્રોપ નાખો એટલે શાકમાં મજા જ મજા આવી જાય। તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો।